बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाजरीन, जबरी मज़हब तब्दीली का मामला इतना ही शदीद है जैसे इंसानियत को कत्ल कर दिया जाए। हर जगह ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं। बाज़ इलाकों में जहाँ कोई एक कौम अक़लियत में हो वहाँ ऐसे वाक़यात तवातुर से देखने को मिलते हैं। जैसा कि पाकिस्तान और भारत की मिसाल ही ले लें, दोनों ममालिक में जबरी मज़हब तब्दीली के वाक़यात देखने को मिलते आ रहे हैं, खुसूसन हिंदुस्तान में, जहाँ किसी भी इलाके में अक्सरियत अक़लियत को मजबूर करती है, या तो वहाँ ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करा देते हैं या फिर इतना दबाव डालते हैं कि समाजी बाइकआउट या और तरीक़ों से कि लोग अपना मज़हब तब्दील करने पर मजबूर हो जाते हैं। दोनों ममालिक में ऐसे क़वानीन तो मौजूद हैं, मगर कानून की हुक्मरानी ना होने के बाइस और अवामी जज्बात के पेश नज़र इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो नहीं देती। नतीजा ये निकलता है कि तब्दीली मज़हब करने वाला शख्स या खातून ना इधर के रहते हैं ना ही उधर के। ऐसा ही एक सवाल लेकर एक खातून इंडोनेशिया से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के पास आई। उसने कहा कि वो मुसलमान पैदा हुई थी, इसलिए उसका ख्याल है कि वो मुसलमान है, मगर जब वो 8 साल की हुई तो उसके बाप ने बपतिस्मा लेने पर मजबूर किया। बपतिस्मा ईसाईयत में दाखिल करने के लिए ज़रूरी अमल है। इसमें ईसाईयत में दाखिल होने वाले शख्स को एक ख़ास पानी में गोता दिया जाता है। इस औरत ने कहा कि वो नहीं जानती कि वो मज़हब के लिहाज से क्या है, वो एक ईसाई है या मुसलमान। उस खातून ने बताया कि वो कभी चर्च नहीं जाती, नमाज भी नहीं पढ़ती, दोनों मज़ाहिब के बीच में फंस गई है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे आपके सवाल से ये समझ आई है कि आपकी माँ मुसलमान थीं और आपके वालिद ईसाई थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस मौके पर जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी एक से नहीं बल्कि ऐसे कई अफराद से मिला हूँ जिन्होंने ये दावा किया कि वो मुसलमान पैदा हुए मगर उनको मज़हब तब्दील करने पर मजबूर किया गया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मुझे हैरानी है कि इस मामले में इंडोनेशिया की हुकूमत क्या कर रही है। मैं एक ऐसे मुल्क से आया हूँ जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं। ये मुल्क भारत है, और अगर भारत में कोई किसी का मज़हब तब्दील करने की कोशिश करता है या सिर्फ दावत ही देता है तो उसको हवालात में डाल दिया जाता है। मुझे बताया गया कि मलेशिया में मुसलमान 61% हैं। इस्लाम रियासती मज़हब है। अगर ये भारत होता तो मज़हब तब्दील करने को छोड़ दें, अगर कोई किसी मुसलमान को दावत देता है तो इसे गिरफ्तार किया जाएगा। ये शर्म की बात है कि वो आपको मज़हब तब्दील करने पर मजबूर कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। आपको शर्म आनी चाहिए। And this is not the first time I'm hearing. I've been in Indonesia for the last several days, and I've heard it many times from the questioner saying that I've been forced by my father to become a Christian. I'm wondering, what is the law of Indonesia doing? You know, in the country where I come from, India, we are a minority. Muslims are a minority. The government says about 14%, I say we are 20%. And if anyone forces anyone to convert, he's put behind bars, arrested. This is not a minority country, majority, 88% I'm told. In Malaysia, the Muslims are 61%. Islam is the state religion. Leave aside convert. If anyone does dawah to a Muslim, anyone does dawah to a Muslim, he'll be arrested. Only 61% Muslims in Malaysia. And Malaysia is just, the neighboring country of Indonesia. Only 61% Muslims, and it's illegal to do dawah to a Muslim. This Indonesia, largest country in the world which has the maximum number of Muslims, out of 260 million, 220 million. It is a shame on you. 22 million. And the remaining 40 million, they are forcing you to convert. The balance 12% is forcing you. And you are doing nothing, sitting on your backside. Shame on you. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं। किसी को भी मुसलमान होने के लिए सिर्फ एक चीज़ को मानना पड़ता है, वो ईमान है कि एक खुदा है जिसकी कोई सूरत नहीं और ना खुदा का कोई शरीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुदा के रसूल और नबी हैं। आपको पानी में डुबोने की ज़रूरत नहीं है,
آپ کو مقدس پانی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی چیز سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو ایک مقدس دھاگا باندھیں۔ صرف یہ 2 چیزیں کم از کم، پھر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کوئی بھی جبری مذہب تبدیل کرا لے، مگر آپ کے دل میں جو ہے وہی آپ کا یقین اور آپ کا ایمان ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ یسوع مسیح کو خدا مانتی ہیں یا خدا کا رسول؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ وہ مانتی ہیں کہ انسان ہے، خدا نہیں۔ After hearing my lecture today, do you consider Jesus, peace be upon him, to be God or a messenger of God? He's a human being, he's not a God. MashaAllah. اس کے بعد اس خاتون نے ایک اور سوال کیا کہ کیوں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہمیں تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ اللہ موت اور زندگی پر قادر ہے، وہ ہمیں آزماتا ہے۔ بہت سے لوگ بغیر کوئی وجہ جانے کسی چیز کو فالو کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ہمسائے کا کتا گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو ہمسائے نے کتے کے مالک کو کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا کبھی وہ کتا اس چلتی گاڑی کے پاس بھی پہنچ سکتا ہے؟ تو کتے کے مالک نے کہا کہ اگر وہ اس تک پہنچ بھی جائے تو کیا کرے گا، کیونکہ اس چیز کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ ہر چیز میں مقصد ضروری ہونا چاہیے۔ طالب علم کسی بھی ایک مضمون کو پڑھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں پڑھتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر کمانا چاہتے ہیں، کچھ مشہور ہونا چاہتے ہیں، کچھ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں اور شہرت چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا؟ کوئی بھی اصل کامیابی کو نہیں دیکھتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں، جو اچھے کام کرتے رہے، جو اللہ کے راستے پر چلتے اور اس پر چلنے کی دعوت دیتے رہے۔ کامیابی مشہور ہونا یا بہتر کمانا نہیں، بلکہ یہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے میں ہے اور اللہ کی رسی کو تھام لینے میں ہے۔ دوستو، آج آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔